agus inis seo Hoogan na Caughey Railway Union ó dúchtrá agus iad san tíocht amachtaí here dá gaptín sinní Meabh Byrne agus ar nóí taíd an náisiúnta ag Aoife McDermott freisin agus in na gunne Blackrock agus iad san tíocht amachtaí here dá gaptín Michelle Claffey atá anábalta scóráil má an siise an deis níana. Tuí go láid ar in sin ag Aoife McDermott a chalú agus a bhar siise Shellah gramú mór eile déanta. Pete thrust na porca gotí Higgins Gadas ó Eve Higgins agus seo rothar all-in ó Timor Lár Park. Higgins is seach gotí Lár agus an chéadú ag Molly Scuffil-McCabe don Cliffe-Canis agus sin scór glóta fáte ag Railway Union fáte ag an lán chulaí Molly Scuffil-McCabe cruthie ag Eve Higgins agus sin scór chamá agus ag dú in Cliffe-Canis. Found out deag ná bíana míad ag Eve rig díreach ach an am sin aimsigh sí an gap agus just an Lewis a bhfuil cé agus an ability a bhfuil cé chun an Lewis é sin a bhéadú i gceann spás an bheog. Tá sé just a chréta agus an takeíocht de bhí cé ó ar gáhéh is tócha Meabh Byrne ag scradíil an sin a ggur dulcan cíach Molly Scuffil-McCabe agus freisin feicimíad an sinna níos mó imirthe ó thaobh Railway Union ann chun an takeíocht de Hoogan ló. Agus an kick sláine ag Nikki Caughey mar sin túsíntach do Railway Union. Railway Union is seacht, Blackrock a náids. Mis sin cudisteach do Blackrock ag Aoibhín Riley. Ach brú tíocht do Railway ach inis Hannah O'Connor ag dulcan cín go láidir fós ag Hannah O'Connor agus tá O'Connor iste. Agus tá sí an láidir in sin mar iver hocht Hannah O'Connor agus ban na gaiileh éimríonna cúig go láin ar nói ag trasna an líne agus tá Cliffe agan. Ja, fécar sin mar freigra agus fecinn tú ó thaobh an áthas a bhfuil feiscint agus iad ag immert le chéile Blackrock tá siad ag súil go mór leis ar bhí siad ag súil go mór leis an cléine seo agus tá siad ag taispáinte sin ó thaobh an cosanta ach freisin is féidir ló immert agus tá glór imróí le glór taithí a có freisin so an úntaach é sin a eiscint gluas an cléthe bhfuil cléthe fós agan. Nice and entertaining. I think that we just need to be a little bit more clinical in that contact zone, a little bit more clarity around the decision of that of when to transfer and when to carry. And if we can tighten that up, I think that we can sort that out before the half time, hopefully. Agus Hassan Gwil Imrory Kunturtsacha Aku Aoife Doyle Eve Higgins Molly Scuffil-McCabe Mon she's in dish Nishin Kanshin Katsa Gutty Scuffil-McCabe Untin she simple Shaka drone the trochta Hoogan dish the Blackrock Dullan Numiocht agus 6 srían chuirlishing Luciach dachan sin tríd a lár brise intacheg Ailsa Hughes agus tá Hughes is stiffing the posty sin scór glóta fáte ag an lechúlaí Clibbertsa Ailsa Hughes on Tullach Mór agus tá Railway Union hééis sin darna úd amsú. Ja, únta géile freiscin just an cliste ó Ailsa Hughes an seo. Bhí Railway faoi bhrú, bhí an line speed anhá ó Blackrock ach just beáín drochumar sáid an sin Meabh O'Gleary ag bhrú fada amach ón rock agus just an spás aimsú an sin go handtapig ag Ailsa Hughes. Na pointí breise go hééis go bulta ar an trasnán ag Nikki Caughey agus sin túsíntach inis. Lábhseáil ananhá an scioppaíonn sin ó Railway Union fis acu cara duine dá go leacithe. Ach grabh maidíonn sin ag Dorothy Wall agus is féidir le Blackrock dul an numíocht an seo agus hála sé sin maiáil ar gramhaíontach Dorothy Wall. Agus an bheanó go béal an na slúthaí a tuairt lascamad an chic agus sin kick iontach ar fad ó Meabh Deely agus chreid sí sa héin bhíosaice go raibh sin an scóráil agus kick éirice anmha. Gan sin catsa lehan go magadtí Claire Bowles. Agus tá an gadaíocht déanta an seo agus
Ítach ar fad, catsa fad an féidir dul seas na lábhan sin grama mór dínta Claffey ach tan Shellavach go fólin Shola Avin Riley and one touch low Kickalsach and Keenan Aoife Wafer agus an féidir le Meabh Deely and Lena sin across ní féidir ach fi one touch low agus kick Eric in the Blackrock. Kick dachach 3 Keenans in the Fornia. Agus Meabh Deely le town the kick. Kickalsach a hand and das ar fad. Agus an 3 points edge in the Fornia Railway Union a Cardsegg Blackrock a híine ag Sheeslin chuig Hannah. Yep, and Blackrock have started the second half much like they finished the first. Lots of pressure on Railway Union. Very clever decision to take the 3 points on offer and keep piling the pressure on Railway. Curisha Chanish ag Avin Riley the Blackrock. He had 3 points at Thief here and shot. Bring the Chochnum and Katsa in Sandarela. Brew it Railway Union Shinan Clibberts agus tá kick Eric and Seachtan Shaw. Agus, well, fecha the Keelan shed the fuck out Railway Union. Tá Siobhan McCarthy sprechti. Agus tá Cian Shane. Pulsig a Creen ag an lachuli mo. Kick Eric ma o Nikki Caughey ag an credits ar fad a dulgun facha. Shea Fuinsa anish idir na Fornia. Railway Union ar fa. It's a raw Numa than shot. Off now, buzzer, leave it now. Tír a gira socrú sísan shot. Ní lein patru nimmer, ní lein structor. Ach tá an Shelv Railway Union agus a ríis passínta Ailsa Ramu and sin Aoife McDermott. Trasna gotí Nikki Caughey agus sanis tá spás an seo ag Heffernan tríd a lár. Heffernan gahíntaach gotí McQuaid ó seo glúiseach dítach agus an féidir lá créichnú leis an lachúlí Clibbert sa burn agus tá Ailsa Hughes iste. Well sin an darna úd an chlifa fáte ag Ailsa Hughes agus naríre sin glúiseacht ítach rugby cahanú cúgur pártach a lugan agus an scór faoiera ag Ailsa Hughes. Agus nach mé níach atá siad na lábhseáil sin mar luamar níramar cinnte gur cinenne Jackina nach chun an scrum a Hoogan ach nuair atá tú ná an rudí mar sinnaíon of bheitfá á rith gach ann. Scóiríontach ar fád ó Hughes an darna úd eice sa glyfa agus pointí breise éasca ag tíocht inis. Taréis an talamh ó Nikki Caughey agus sin pointe breise maithe agus inis an scór na Railway Union a 24. Sinna Greg McWilliams ar nóid coach Ali fuin in náisiúnta na héanaan a chuineal súléire seo agus an cinnta bhfuil rionsím roirí i dul bhile. Nis an siad amach a tíocht ó Hooban. Gaithigh siad dro O'Connor tócaigh a híntach an sinnig O'Connor tagan Corrie isteach I gcóra. Agus tá Hooban isteach an freisin tá an Shellaveg Hooban ag dul dro an lína Hooban caithigh siad scóráil agus amsiad siad scór Hooban an húcalaí agus anis béidir go bhfuil clifa an go fóil tá Blackrock ar eiste glyfa leis an slánú ní bheith chum nach sé faoinsa sin úd anmha a tíocht don sína amach. Go leor airde leis an gic sin ó Deely sin sárchic ar fad. Níla déana ach an léir a chicáil an féidirló an bhearta dhéana caite séir agus kickáil amach ag Nikki Caughey agus sinné tá nadóg dhéana séití ag an réiteoir Daniel Carson agus is siad na Caughey Railway Union na Champigny gon AIL agus gon darna bliana sa chéile is siad Railway Union Caughey ile